नाजरीन, इस स्किल से जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं आप लोगों को हैरान परेशान कर देंगे कि यार ये क्या बंदा है। मतलब आप अगर कहीं बैठे हुए हैं, आप उन्हें कहें कि मेरी आंखों पे पट्टी बांध दें या मुझे दूसरी तरफ बिठा दें, कागज पेंसिल ले आएं और 4 डिजिट लिखें और जिस तरह मैं कहता हूं इस तरह कैलकुलेशन करें, तो आप उन्हें बता पाओगे कि क्या डिजिट है। तो ये थोड़ी सी बात तो नहीं है ना। मतलब आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है या आप चारपाई दूसरी पे बैठे हुए हैं और वो बंदा सामने बैठा हुआ है, महफिल में आप बैठे हुए हैं, आप उन्हें कहे कागज पेंसिल ले आएं जिस तरह मेरे पास है और उन्हें बताएं कि इस तरह डिजिट लिखें और इस तरह तफरीक करें और जमा करें और आप उनको बाद में वो डिजिट बताएं, तो लोग तो हैरान होंगे। मैं आपको बताता हूं कैसे। आप उन्हें कहें कि कोई से 4 डिजिट लिखो। फॉर एग्जाम्पल ये देखें जी, कोई से 4 डिजिट। मैंने इस तरह ही किया था, मैंने उन्हें कहा आप 4 डिजिट लिखें, तो उन्होंने कोई भी रैंडमली कोई भी 4 डिजिट लिखे। मैं लिख रहा हूं जी 1 3 6 और 7। ये देखें जी, मैंने लिखा 1 3 6 और 7। आप मतलब उन्हें कहेंगे कि 4 डिजिट लिखें, आप खुद दूसरी तरफ बैठे होंगे, मतलब आपकी आंखों के सामने नहीं होगा, वो छुपा के लिखेंगे। बाद में आपने उन्हें कहना है इन्हें जमा करें इस तरह, मतलब 1 3 6 और 7। ये 1, ये 3, ये 6 और ये 7। ये काम उन्होंने करना है। आपने उन्हें कहना है कि 4 डिजिट लिखें जिस तरह ये लिखे हुए हैं 1 3 6 7, और फिर उन्हें जमा करवाएं। जब जमा करवाएंगे तो ये क्या जवाब आएगा, 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 7 17। ये देखें जी 17। उन्हें कहे जो आंसर आया जमा करने पर वो इसमें से माइनस करें। ये 17 अब आपने माइनस करवाना है, ठीक है जी। तो 7 में से 7 गया 0, 6 में से 1 गया 5, और ये 3 और ये 1। मतलब ये कोई भी वो डिजिट लिख सकते हैं। ये वाली 4 डिजिट वो लिखेंगे, उन्हें इस तरह जमा करवाएं, जो आंसर आएगा वो आपने इस तरह माइनस करवाना है। अब जब 4 डिजिट का नीचे आंसर आ जाए, उन्हें कहें इनमें से किसी एक डिजिट पर सर्कल बनाएं। जिस तरह मेरे पास आंसर आया 1 3 5 0, तो इनमें से किसी एक पर सर्कल बनाएं। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्कल बना रहा हूं इस पे 3 पे, ठीक है। तो उन्हें कहें जी किसी एक पर सर्कल बनाएं और वो वाला डिजिट मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस पे सर्कल बनाया है। तो बहुत अमेजिंग है। उन्हें कहें जिस पे आपने सर्कल बनाया है उसके अलावा बाकी के 3 डिजिट बताएं। तो वो है 1 5 और 0। 1 5 और 0 वो आपको बताएंगे 1 5 और 0। आपने 1 जमा 5 जमा 0, तो इसका जवाब क्या आता है 6। और आपने उनको 3 बताना है। वो 3 किस तरह आपको कैसे पता चलेगा उन्होंने 3 पे सर्कल बनाया। नाजरीन, ये जो नीचे आंसर आता है, जिस तरह ये मैंने कैलकुलेशन आपको करवाई है, हमेशा नीचे आंसर या 9 आएगा या 18 आएगा या 27 आएगा या 36 आएगा, 9 के टेबल में आएगा। ये जो नीचे 4 डिजिट हैं जिस तरह मेरे पास है 1 3 5 0, 1 जमा 3 4, 4 जमा 5 9, 9 जमा 0 9। देखें 9 बन रहा है ना। ये इस तरह 4 डिजिट लिखने पर उनको इस तरह जमा करने पे जो आंसर आएगा वो आंसर यहाँ पे माइनस करने पे जो नीचे आंसर आता है उनके डिजिट आपस में जमा करने पे 4 डिजिट पे, यहाँ पे 6 भी हो सकता है 7 भी, कोई भी यहाँ पे हो, जब आपको उनको आपस में जमा करेंगे इस तरह 1 जमा 3 जमा 5 जमा 0, तो उनका जवाब या 9 आएगा या 18 या 27 या 36। ये कंफर्म है, हमेशा प्रैक्टिस की है और जवाब यही आता है। जब आपको ये पता है कि यहाँ पे जवाब या 9 आना है या 18 या 27 या 36, तो वो किसी भी अगर डिजिट पे सर्कल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 1 पे सर्कल बनाया, ये देखें अगर 1 पे सर्कल बनाया तो वो आपको बताएंगे कि बाकी के 3 डिजिट हैं 3 5 0। तो 3 जमा 5 जमा 0 क्या बनता है 5 6 7 8। तो 8 जमा, आपको पता है कि नीचे हमेशा चारों डिजिट को जमा करने पे 9 आता है, तो नीचे के 3 डिजिट को जमा करने पे 8 आ गया। इसका मतलब है चौथा डिजिट जिसको उन्होंने सर्कल किया है वो 1 है।
اب اگر وہ 5 کو سرکل کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے باقی کے 3 ڈیجٹ ہیں 1 3 0 1 جمع 3 4 4 جمع 0 4 تو 4 اور کتنے 9 ہو گئے 4 جمع 5 بات کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نیچے آنسر ہمیشہ یہ جو ہے ان چاروں کو جمع کرنے پہ 9 آتا ہے یا سم ٹائم 18 آئے گا یہاں پہ اگر بڑی فگر ہوگی ہوں گے 4 ڈیجٹ ہی مطلب اگر وہ یہاں پہ 9 9 9 8 اور یا کوئی بڑی فگر لکھتے ہیں تو جمع کرنے پہ یہاں پہ یہ نیچے یا 18 آئے گا یا 27 یا 36 9 کی ٹیبل ہمیشہ ہوگی لیکن یہاں پہ ایک اور ٹرک جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو زیادہ امپورٹنٹ ہے سم ٹائم جب آپ یہاں وہ آپ کو جو 3 ڈیجٹ بتائیں گے 3 ڈیجٹ کوئی بھی ایک تو سرکل کر دیا باقی کے 3 ان کو فار ایگزامپل انہوں نے آپ کو بتایا کہ ایگزامپل دے رہا ہوں جو آپ کو انہوں نے 3 ڈیجٹ بتائیں گے وہ 2 جمع 6 جمع 1 وہ آپ کو بتاتے ہیں جی 2 ڈیجٹ 3 ڈیجٹ 2 6 1 تو یہ بن گیا 6 7 8 اور 9 اب آپ کے جمع کرنے پہ 9 آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ انہیں کہیں گے مجھے کلو دیں کیونکہ آپ کے جمع کرنے پہ اگر 9 18 یا 27 آئے 3 ڈیجٹ کا اس کا مطلب ہے کہ جو چوتھا ڈیجٹ ہے جو انہوں نے سرکل کیا ہے وہ یا تو 0 ہے یا 9 ہے ٹھیک ہے تو آپ انہیں کہیں گے مجھے کلو دیں کہ آپ نے جس ڈیجٹ کو سرکل کیا ہے وہ 5 سے کم ہے یا 5 سے زیادہ ہے اگر وہ کہیں کہ 5 سے کم ہے کیونکہ آپ نے صرف یہی کلو لینا ہے 5 سے کم ہے تو آپ انہیں کہا آپ نے جس ڈیجٹ کو سرکل کیا ہے وہ 0 اور 100% وہ 0 ہوگا اگر وہ کہتے ہیں کہ 5 سے اوپر والا ہے تو پھر وہ 9 ہوگا ادروائز یہاں پہ جو بھی ڈیجٹ آتا ہے وہ جب آپ کو 3 ڈیجٹ بتائیں گے چوتھا سرکل کریں گے آپ نے ان تینوں کو جمع کرنا ہے اگر 9 سے اوپر فگر بنتی ہے مطلب یہاں پہ کچھ بھی یہ دیکھیں 6 جمع 7 6 اور 6 12 اور 1 13 اور جمع 2 اگر فار ایگزامپل آپ کو یہ والے ڈیجٹ بتاتے ہیں 6 7 2 تو یہ بن گیا 6 اور 6 12 13 14 15 تو 15 اور جب 9 سے اوپر چلا گیا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو 4 ڈیجٹ ہیں ان کو آپس میں جمع کرنے پہ 18 بننا ہے میں نے آپ کو بتایا یا 9 بنے گا یا 18 یا 27 یا 36 تو 3 ڈیجٹ کو جمع کرنے پہ 15 آ گیا اٹس مین 15 اور کتنے 18 16 17 18 تو 3 تو انہوں نے 3 کو سرکل کیا ہوگا اسی طرح اگر 18 سے اوپر کوئی وہ آپ کو 3 ڈیجٹ بتاتے ہیں اور ان کو جمع کرنے پہ اگر 18 سے اوپر کی فگر بن جائے تو وہ 21 22 24 جو بھی بنتی ہے تو اس کے اوپر آپ نے کتنے اور ڈالنے ہیں تاکہ 27 بنے تو اس کو وہ ہوگا 1 اور 9 کے بیچ میں ہی صحیح ٹھیک ہے نا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تو ان میں سے کوئی ایک ڈیجٹ ہوگا اور یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے یہی اسکیم ہے آپ خود گھر میں پریکٹس کر کے دیکھیں 100% یہ ایسے ہی ہوگا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اس کو آگے شیئر کر دیں کیونکہ دیکھیں کوئی بھی سکل ہے ہنر ہے وہ اگر آپ کسی کو سکھاتے ہو تو یہ بھی صدقہ جاریہ صرف نماز روزے کا نام دین نہیں ہے میرا یہ چینل اسلامک انسائکلوپیڈیا اسلامک ویڈیو میں ڈالتا ہوں لیکن یہ مجھے اچھی لگی اور یہ ایک امیزنگ میتھمیٹیکلی ایک سکل ہنر اور ٹرک تھی میں نے آپ سے شیئر کی آپ خود گھر میں پریکٹس کیجئے گا اللہ حافظ